अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। आप अपने कमरे में सुकून कर रहे हैं और कुछ अच्छी ट्यून्स को सुन रहे हैं। अचानक नेटवर्क चला गया। आपने फ़ोन को रिबूट करने की कोशिश की लेकिन अभी भी कोई कनेक्शंस नहीं है। कहीं से अचानक आपकी बहन आपके कमरे में दाखिल होती है और वो घबराई हुई है। वो रिंग्स के बारे में चिल्ला रही है। बॉक्सिंग रिंग्स, वेडिंग रिंग्स, टब में मौजूद रिंग्स। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा तो वो आपको घर से बाहर घसीटती है और आपको आसमान दिखाती है। आपने ऊपर देखा और ज़मीन की सतह से मीलों ऊपर किसी चीज़ की लकीरें बनती देखीं। उसका कनेक्शन काम करता दिखाई देता है। आप दोनों ने ऑनलाइन चेक किया कि क्या हो रहा है और हर जगह पर एक ही हेडलाइन है, रिंग्स हमारे आसमान में अचानक से जाहिर हो रही हैं। हैशटैग अर्थ रिंग्स रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और वीडियोस वायरल हो रही हैं। आपकी बहन भी हुजूम को ज्वाइन करके आसमान के साथ कई सेल्फीज लेती है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ को चेक करने के लिए लिविंग रूम में मौजूद टीवी की तरफ दौड़ते हैं। साइंसदान आने वाली तबाही के बारे में खबरदार कर रहे हैं और वजाहत कर रहे हैं कि हर किसी को घर में रहना चाहिए। अगरचे ये गर्मियों के दरमियान में बिना बादलों का एक सुनहरी दिन है, लेकिन मौसम सर्द और ठंडा होता महसूस होता है। अचानक सिग्नल्स चले जाते हैं। दूसरे चैनल्स पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप अपने हमसायों को अपने बैग पैक करके बाहर निकलते देखते हैं। दूसरे भी उनके पीछे हैं। आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेकिन आखिरकार आप भी यही फैसला करते हैं। आपकी बहन अभी भी बाहर सेल्फीज खींच रही है। जब आप उसे कुछ जवाबात तलाश करने के लिए अपने साथ आने की ताकीद करते हैं, आप दोनों अपनी गाड़ी में सवार हुए और शहर की तरफ चले गए। ऊपर मौजूद रिंग्स हर लम्हे बाद बढ़ती दिखाई देती हैं। आपकी बहन और आपको सर्दी लग रही है। आप यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए ये देखने के लिए कि क्या कोई कुछ जानता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ एक कार पार्क खड़ी है और ये अच्छी बात है कि आपने उस कार को पहचान लिया। आप और आपकी बहन अंदर गए और एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर को कुछ क्विक कैलकुलेशंस करते हुए देखा कि ये क्यों हो रहा है। वो आपको बैठने की ताकीद करता है और वजाहत करना शुरू करता है। कोई नहीं जानता ये क्या है, लेकिन ये ज़मीन पर सूरज की नुमाइश को महदूद कर रहा है, जो ये वादे करता है कि हर लम्हे बाद ठंड क्यों बढ़ रही है। रिंग्स मोटी क्यों होती जा रही हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। सैटर्न पर रिंग्स बर्फ़ और पत्थर के ज़र्रात से बनी हैं, जो एक चूंटी जितने छोटे या एक बस जितने बड़े हो सकते हैं। पत्थर बच जाने वाले मीटियोर्स का मलबा है या हत्ता के बोने सियारे की वाक़यात भी। लेकिन चूंकि वो सूरज के बहुत करीब हैं, बर्फ़ वो चीज़ नहीं है जो आप हमारे गिर्द तैरते देखेंगे। तमाम पत्थरों के ढेर के साथ रिंग्स ने हमारी गर्मी और रोशनी देने वाले सूरज तक ज़मीन की रसाई को रोक दिया है। प्रोफेसर ने वाज़े किया कि ज़मीन नई आइस एज में जा सकती है और 1 साल तक ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाएंगे, जब तक कि वो नई रिंग्स जल्द गायब ना हो जाएं। ये इस बात की भी वजाहत करता है कि कनेक्शंस क्यों ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि रिंग्स को बनाने वाले पत्थर सैटेलाइट्स से टकराकर उन्हें तोड़ रहे हैं। अचानक आपने बाहर एक घंटी की आवाज़ सुनी। आप तीनों बाहर गए और एक हेलीकॉप्टर को लाल बत्ती के साथ एक अलार्म बजाते देखा। हर कोई अपने घर की तरफ जाए। ये एक ड्रिल नहीं है, हर कोई घर को जाए। आप अपनी बहन के साथ गाड़ी में सवार हुए, लेकिन सड़क जाम हो गई है। आपको पैदल जाना होगा जिसमें 2 घंटे लगेंगे। किसी के भी जाने का कोई तरीका नहीं है। आप सबको सड़क पर फंसे देखकर बाहर निकल जाते हैं। वो सब एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और अफरा तफरी कर रहे हैं। आप किसी भी मामले में ना फंसने के लिए चुपके से हाईवे की तरफ चले गए। रिंग्स के मोटे होने के साथ सूरज की कम रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही है। ये आइस एज की मालूमात आपके दिमाग में फंसी हुई है। आपको और भी ठंडा करते हुए आपने एक गहरी सांस ली और अपने मुंह से निकलते धुएं को देखा। आसमान तारीक होता जा रहा है और आप अभी भी घर नहीं पहुंचे। आपकी बहन थक गई है और उसे आराम की ज़रूरत है, लेकिन आपने उसे चलते रहने की ताकीद की। आपने एक अबैंडन्ड क्लोथ शॉप देखी और उसके अंदर गए। स्टोर क्लर्क्स दरअसल हर किसी को पहनने के लिए मोटी जैकेट्स दे रहे हैं। आपने भी कुछ ली और उन्हें पहन लिया। घर जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है, लेकिन आसमान मुकम्मल तौर पर तारीक है। ऐसे हालात में आप और आपकी बहन के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपने कपड़ों की दुकान में रुकने का फैसला किया। उन्होंने दुकान के दरमियान में एक छोटी बॉन फायर जलाई और बच जाने वाले कपड़ों से आरजी स्लीपिंग बैग्स बनाए। लकीली आप और आपकी बहन समेत वहाँ हर किसी के लिए काफ़ी खाना मौजूद है। ये आधी रात है, आग बुझ गई है और आप दुकान से बाहर नहीं देख सकते। आप खिड़की की तरफ बढ़े और उसे खोला। बर्फ़ का एक ढेर अंदर आया और हर किसी को उठा दिया। ये अगस्त का वस्त है
اور راتوں رات ایک برفانی طوفان بن گیا۔ ہر کوئی کانپ رہا ہے اور انہوں نے آگ جلانا شروع کی۔ اسے جاننے کے لیے ریڈیو یا کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوا تیز ہو جاتی ہے اور دکان ہلنے لگتی ہے، چیزیں شیلف سے نیچے گرنے لگتی ہیں، لیکن آپ اور باقی سب آگ سے آرام دہ ہیں۔ اگلے دن آپ نے باہر سارے علاقے کو برف سے ڈھکے دیکھا۔ آپ دھوپ والی جگہ پر رہتے ہیں جہاں مشکل سے بارش ہوتی ہے، لیکن ماحول میں رنگز پچھلی رات سے بھی بڑی ہیں۔ اچانک کہیں سے لوگوں سے بھرا ایک ٹینک ظاہر ہوتا ہے اور ڈرائیور آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ میل دور وہاں ہر کسی کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ ٹرک کے ٹائر کے گرد چین ہے اور یہ بدترین برفانی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ وہاں صبح ہے لیکن آسمان کافی تاریک ہے۔ آپ اور ہر کوئی اندر سوار ہو گیا۔ چھوڑ دی گئی گاڑیاں حتیٰ کہ کچھ کھلے ہوئے دروازوں کے ساتھ بکھری ہوئی ہیں۔ ٹرک ان کے درمیان سے ہوتا یا راستے میں آنے والی گاڑیوں سے ٹکراتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایمبولینس کے قریب رکا اور اس سے ضرورت کا سارا سامان لے لیا۔ آپ اپنے محلے سے گزر رہے ہیں اور اپنے گھر کو پوری طرح برف میں ڈھکے ہوئے دیکھا۔ آپ کے بیک یارڈ کا بڑا درخت آپ کے گھر پر گر گیا ہے اور اس نے چھت کو توڑ دیا ہے، برف کو گھر میں گھسنے میں مدد کرتے ہوئے۔ ٹرک تیزی سے گزرتا ہے اور پناہ گاہ تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ حیران کن طور پر مال ہے۔ آپ باہر نکلے اور محلے کے کئی لوگوں کو دیکھا جنہیں کئی سٹورز کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جو اب ہاسٹل اور ہیلتھ یونٹس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ کو کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک سپورٹ سٹور میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ ہے اور قسمت سے آپ نے پروفیسر کو کچھ لوگوں کی مدد کرتے دیکھا، لیکن اس کے بعد جلد ہی ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے اور مال کی کھڑکیاں چکناچور ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی کور حاصل کرنے کے لیے جھک جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو باہر دوڑتے دیکھا۔ آپ باہر گئے اور دھات کی ایک بڑی چیز کو مال کے داخلی راستے پر پڑے دیکھا۔ وہاں لوگ سارے علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں، تو اسے دیکھنا آسان نہیں کہ تمام ہنگامہ کس چیز کا ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ نے جانا کہ یہ آربٹ سے گرنے والی ایک سیٹلائٹ ہے۔ یہ سامنے والے حصے پر کریش ہوئی اور بوم کی آواز پیدا کی۔ دوسری سیٹلائٹس کی بھی زمین کے انتہائی بے ترتیب جگہوں پر گرنے کی رپورٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نقشے سے ہر طرح کی کمیونیکیشن کو صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ دوبارہ مال کے اندر دوڑے، اس کا انتظار کرنے کے لیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خوف کے ساتھ اپنی بہن کی طرف دیکھا، جسے معلوم نہیں کہ نیو آئس ایج شروع ہو گئی ہے۔ 1 سال بعد آپ اپنے بنکر میں سکون کر رہے ہیں جب آپ کی بہن خوف زدہ حالت میں اندر داخل ہوتی ہے۔ رنگز ابھی بھی وہی ہیں، لیکن اس بار کچھ اور ہے۔ آپ باہر دوڑے اور ہر کسی کو اکٹھے ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھتے دیکھا۔ 1 سال کے اندر درجہ حرارت زمین کی پوری سطح کو منجمد کرنے کے لیے گر گیا ہے۔ صحرا اور جنگل برف کی بنجر زمینوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آدھی سے زیادہ جنگلی حیات ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے۔ درخت اب بہت نایاب ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آکسیجن لیولز نمایاں طور پر گر گئے ہیں۔ زیادہ تر آبادی یا جو آبادی بچی ہوئی ہے وہ آکسیجن ٹینکس کے ساتھ رہتی ہے، سائنسدانوں کے ساتھ جو ابھی بھی رنگز کے معاملے کو کریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہی ہوا جو پروفیسر نے پریڈکٹ کیا تھا، لیکن آسمان میں پتھر نیچے گرتے اور ہر طرف کریش ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت دور سے شروع ہوتا ہے، لیکن پھر قریب کے پتھر بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اور دوسرا ہر کوئی دوبارہ مال کے اندر گیا، جو کہ گرمی کو اندر رکھنے کے لیے دھات کی ایک تہہ کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ وہاں پر رہنا بہت محفوظ ہے۔ اگر پتھر نیچے گر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ رنگز منتشر ہو رہی ہیں۔ اب آپ پر امید ہیں کہ آئس ایج جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔